السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الإخوان المشتركين معي في القناة على الدعم ديالهم المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك نرحب بالإخوان الجدد على القناة. إلا كنتي مهتم بتعلم اللغة الفرنسية وبغيتي تشجع القناة لمحتواها التعليمي 100%، المرجو أنك تفعل زر الجرس وكذلك تشترك في القناة، وجزاك الله عني كل خير. اليوم إن شاء الله وتكملة للدرس السابق اللي شفنا فيهم كيفاش نتعرفوا على لي نو فيمينا من خلال فقط النظره، من خلال فقط القراءه، وتعرفنا على جميع الحالات ديال لي تيرمينيزون ديالهم. ونتمنى من الاخوان اللي ما شاهدوش هذا الدرس فلا بد انهم يرجعوا يشاهدوه باش يعرفوا شنو هو لو نو فيمينا وشنو هو لو نو ماسكولين وكيفاش نفرقوا بيناتهم. اليوم تكمله لهذا الدرس غادي نشوفوا لي نو ماسكولين، كيفاش نتعرفوا على لي نو ماسكولين. سي بون. بدايه غادي نشوفوا بشكل التصنيف ديال لي نون ماسكولين. الوغ دائما الله يرضي عليكم غي تشوفوا لي نون داربر، لي نون داربر ou bien لي نون دي arbres. غي تشوفوا لي نون دي arbres ce sont des noms masculins. الزيتون، التفاح، شجرة التفاح، شجرة البلوط، الصنوبر، n'importe quoi ce sont des noms masculins. يعني أي نوع ديال الشجر فهو masculin. Par exemple, pain. حاولوا أنكم تحفظوا حتى المصطلحات. pain, on dit le pain. Le pain هو الصنوبر، شجرة الصنوبر. Ou bien le cèdre. Le cèdre شجرة le cèdre شجرة ديال الأرز. Oui, الأرز. Le cèdre شجرة الأرز. وكذلك par exemple le pommier, l'olivier, الزيتون، شجرة الزيتون، l'olivier. le pommier شجرة التفاح، ainsi de suite. يعني جميع الأشجار فهما ماسكولين. هذه من ناحية. من ناحية ثانية les noms des langues. les noms des langues. les noms des langues. Alors les noms des langues sont tous des noms masculins. Le français, c'est une langue, alors c'est un nom masculin. Le français. C'est bon, le français. Par exemple, le chinois, l'allemand, ainsi de suite. Alors la langue, أسماء مذكر. Les noms des mois ديال الأشهر. C'est bon. في الجملة فاش كنقولوا janvier, c'est le janvier, le février, le mars. C'est bon. L'avril, ainsi de suite. Le, par exemple, juin, ainsi de suite. Les noms des saisons. أسماء ديال الفصول. فصول كاين 4 الفصول خلاص راكم عارفينهم. كاين l'été, كاين l'automne, l'hiver, الخريف, et le printemps هو الربيع، فصل الربيع. l'été الصيف، l'automne فصل الشتاء، l'hiver فصل الخريف، le printemps فصل الربيع. هادو كلهم ce sont des noms masculins. أسماء ديال الفصول ce sont des noms masculins. Les noms des jours aussi ce sont des noms masculins. On dit le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le mercredi, le samedi, le dimanche, le dimanche. C'est clair? Alors ce qu'il faut retenir بأن فيما تلقاو لي نون d'arbres عرفوهم ماسكولين، لي نون دي لونغ ديال اللغات عرفوهم ماسكولين، لي نون دي موا الاشهر كتعرفوهم ماسكولين، لي نون دي سيزون كتعرفوهم ماسكولين، اي لي نون دي جور سون دي نون ماسكولين. نتمنى انكم تدونوا هاد المعلومات اللي هنايا باش نمروا لي تيرمينيزون بور كونيتر لي نون ماسكولين. من بعد ما تعرفنا على كيف نعرف بأن الاسم ماسكولين، شفنا بالنسبة للأشجار كلهم ماسكولين، بالنسبة للأشهر كلهم ماسكولين، بالنسبة للأيام كلهم ماسكولين. سي بون. دابا غادي ننتقلوا للحالة الثانية هي لي تيرمينيزون. كنشوف غير لي تيرمينيزون et je peux savoir c'est un nom masculin. Alors premièrement غادي تلقاو أي اسم كيتسالى ب أمون signifie que c'est un nom masculin. C'est bon. Regarde ici, mon. Donc on dit c'est un nom masculin. Événement.
Alors je dis un événement, un événement, حدث. Parlement, ici mon, donc c'est un nom masculin singulier, alors je dis le parlement, البرلمان. IER كنلقى الاسم كيتسالى ب IER كنعرفوا بأنه مذكر. Alors comme caissier هو صاحب الصندوق اللي كيتخلص caissier. Alors je dis le caissier. Comme quartier, c'est bon. IER شارع le quartier. الحالة الثالثة هي LON. فاش كنلقى اسم كيتسالى ب LON كيكون ماسكولين، كيكون مذكر. كوم بابيون. لاحظوا هنايا قريت ي لأن إي دو زال سو برونونسي ي. بابيون. Alors on dit le papillon. C'est bon. الفراشة. Salon. ON. Donc LON. Donc on dit le salon. Le salon راه معروف. فاش كنلقى وار ER في الآخر الكلمة سي ان نون ماسكولين. Par exemple savoir. المعرفة أو العلم كتجي حتى في لو سونس ديال العلم. Alors on dit le savoir. C'est bon. Réservoir, donc on dit le réservoir, الخزان. Le nom, bien les mots qui se terminent par SME, donc on dit ce sont des noms masculins aussi. Comme ici, SME, dans le mot capitalisme, هنا واخا S entre voyelle et consonne كنلقاوها Z, c'est une exception. Donc c'est un nom masculin singulier. Je dis le capitalisme, الرأسمالية. Le mécanisme, le mécanisme. Les noms qui se terminent par TON aussi ce sont des noms masculins comme le piéton, الراجل اللي كيمشي على رجليه. Le bâton, العصا. Le bâton, il se termine par T-O-N, donc c'est un nom masculin مذكر. Donc les noms qui se terminent par E-mon, ou la Yé, ou la Long, ou la War, ou la SME, ou la Ton, هادو les noms masculins. نزيدو كذلك une autre liste, les noms qui se terminent par âge. Alors âge, ce sont des noms masculins. ولكن كاين des exceptions. Comme âge, العمر. Alors on dit un âge, العمر âge. Comme bagage, le bagage يعني الأغراض ولا الحوايج. Alors on dit le bagage parce qu'il se termine par âge. Le courage, الشجاعة, âge, donc le courage. À l'exception باستثناء هاد لي 3 مو، هاد لي 3 مو كيتسالوا باج ولكن كيكونوا فيمينا وكنستعملوهم بشكل كبير لأن خصكم تنتبهوا لهم الله يرضي عليكم. هادو فيمينا، هادو l'exception. Donc on dit la cage, هو القفص، la, féminin. L'image, ou bien une image, صورة, féminin. La plage, vous connaissez la plage tous, alors c'est féminin. هادو les exceptions, mais les autres كلهم اللي كيتسالوا بأج مذكر. فقط هاد les trois noms. Les noms qui se terminent par un, aussi que les exceptions. أغلبية اللي كيتسالوا بأن ce sont des noms masculins مذكرين. ولكن كاين des exceptions احنا نشوفوهم. Comme jardin qui se tient IN, donc on dit le jardin. Lapin qui se tient IN, donc le lapin. Frein qui se tient IN, donc le frein. Donc le jardin, le lapin, l'arnab. Le frein ou le frein. شنو كيتسمى باللغة العربية نسيتو. Ou bien le train, القطار كيتسالى IN, donc c'est un nom masculin. À l'exception كاين هاد الجوج اللي كيتسالى IN ولكن كيكونوا فيمينا خصكم تحفظوهم لان مهمين بزاف كنستعملوهم بشكل كبير. هي لا فان النهايه، ما كنقولوش لو فان كنقولوا لا فان، ولا ماليت كنقولوا لا ما، بالرغم من انهم كيتسالوا باي ان فانهم دي زيكسيبسيون كيرجعوا فيمينا ولا هما اصلا فيمينا. لي نون كي سي تيرمين باغ ايست la plupart sont des noms masculins comme le cycliste, c'est bon, le cycliste, ou bien le journaliste, صحافي. C'est clair? Seulement هاد les deux exceptions هادو واخا كيتسالوا بإست فإنهم féminin. Donc on dit la liste, اللائحة, la piste هي الطريق الغير المعبدة. Alors جميع لي نون اللي كيتسالوا بإست masculin مذكرين كنديروا لهم لو ولا ان. فقط liste, اللائحة و piste
هما مؤنثين. Les noms qui se terminent M comme album. Alors tous les noms qui se terminent par M à la fin, عرفون بأن ce sont des noms masculins. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris هاد la leçon. C'est très très important. حاولوا الله يرضي عليكم لا تبعتوا هذا الدرس بشكل جيد وعاودتيه حاولوا انكم تشوفوا الدرس السابق كذلك لي نو فيمينا، لان درس واحد راه ما كافيش، خصكم بجوج بهم تكونوا فاهمينهم وضابطينهم وحافظين لي ريغل باش فاسيلمون تي بو ديستانغي هذا لو نو ماسكولين وهذا لو نو فيمينا. ضروري لان في الحصه الجايه ان شاء الله ولا في الدرس المقبل ان شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش نستعملوا هاد لي نو ماسكولين ولي نو فيمينا دون دي فراز دو فاسون كوريكت. ولا ما كنتيش كعارف كتميز بين les noms masculins et les noms féminins ما يمكنلكش تصوب des phrases correctes. J'espère que vous avez bien compris. نتمنى انكم تكتبوا في التعليقات بعض لي نون ماسكولين اللي كيتسالوا بهاد لي تيرمينيزون et aussi les noms des arbres des saisons ainsi de suite. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الفيديو، ما دمتوا بقيتوا حتى الان كتسمعوني فهذا دليل على الاهتمام ديالكم بتعلم اللغه الفرنسيه. شكرا جزيلا لكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.